kan nie sit lekker nie. Ekskuus, ek wil net gou die WhatsApp aansit. Also, ek groet iedereen en elkeen van die in Jesus se wonderlike en ook verhewe naam. Ek groet ook elkeen wat inskakel op sosiale media, het sy nou of later. My gebed is dat die Here iedereen en elkeen van ons sal seën. Ek staan in die oggende en ek kyk na die liedere wat ons sing en ek besef dit is 'n gebed tot God. En dan besef ek hoe daar dieselfde lied aanklank vind en inskakel by dit wat die Here met ons wil deel vanmôre. En daarom, terwyl ons harte voorberei is, wil ek u nooi vir die van u wat die Bybel saamgebring het, om dit oop te maak in die boek van Psalms, die 27ste hoofstuk, Psalms, chapter 27, Psalm 27. Psalm 27, Psalm 27. Dis 'n psalm van Dawid. Hy skrywe, die Here is my lig en my heil. Vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe. Vir wie sou ek vervaard wees? As kwaadoeners teen my nader kom om my vlees te eet, my teenstanders en my vyande, ja, myne, struikel hulle self en val. Al word 'n laar teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie. Al staan 'n oorlog teen my op, nogtans vertrou ek. Een ding het ek van die Here begeer, dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here dan eens te aanskou en te ondersoek in sy tempel, want hy steek my weg in sy hut, in die dag van onheil. Hy verberg my in die skuilplek van sy tent, hy verhef my op 'n rots, en nou sal my hoof hoog wees bo my vyande rondom my, en ek wil in sy tent offer saam met trompet geklank. Ek wil sing, ja, psalm sing tot eer van die Here. Hoor, o Here, ek roep luid en wees my genadig en antwoord my. Van u sê my hart, soek my aangesig. Ek soek u aangesig, o Here. Verberg u aangesig nie vir my nie. Wys u knegt nie af in die toren nie. U was my hulp. Verstoot en verlaat my nie, o God van my heil. Want my vader en my moeder het my verlaat, maar die Here sal my aanneem. Here, leer my u weg en lei my op 'n gelyke pad van weer my vyande. Gee my nie oor aan die begeerte van my teestanders nie, want valse getuienisse het teen my opgestaan, en hy wat geweld uitblaas. O, as ek nie geglo het, dat ek die goedheid van die Here sal sien, in die land van die lewendes nie. Wag op die Here, wees sterk, en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Ons teksvers vandag opgeteken in die eerste boek van Johannes, die tweede hoofstuk, die 17de vers. In Johannes 2 vers 17, 1 John 2 verse 17 is the text for meditation for today.
En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid. Maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid. Maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. The world is passing away, and with it, its lusts. The shameful pursuits and ungodly longings. But the one who does the will of God and carries out his purpose lives forever. Van vandag se boodskap kom titel: Lewe jy vir 'n oomblik of vir altyd? Lewe jy vir 'n oomblik of vir altyd? Are you living for a moment or forever? In Psalm 27, David shows us and he teaches us that we needn't pretend in life, but we surely have to choose. Not once in the word that God said to his people, or that any of the disciples or the apostles taught us to pretend. But surely we are called to choose. Are our goals worth living for? Are our goals the goals we set ourselves? Are they worth living for? What are you and I living for today? Wat is ons begeerte, verlange en strewe vandag? Are we waiting for something to happen? Are we waiting for something to blow over in order to end something? Or are we longing for the fulfillment of a dream? Are you and am I living but for a moment? Or are we living forever? Whatever it is, know this: nothing just happens. Niks gebeur nie. Ons kyk na koning Dawid. En baie maal bely ons hom. Wanneer ons na ander se lewens kyk, dan sien ons hulle prestasies raak. Ons sien alles wat hulle bereik het, vermag het. Maar ons kyk nie na totale prentjie nie. Ons sien nie alles raak wat hulle deurgemaak het, ten einde daardie prestasie te bereik nie.
sien hierdie innerlike stryd en vertwyfelinge raak wat daardie persoon mee te kampe het of gehad het. En ons dink, hulle het dit maklik gehad. Dawid het dit maklik gehad. As hy hom sien, sal God hom as koning oor Israel. Hy word dit, en hy word na verwys as 'n man na God se hart. En ons deny, we envy David. We see him as lucky, blessed, unfortunate. Instead of taking the time to study his life and learning from it. Throughout his writings, especially the Psalms, David described his struggles, his battles, and even his inner wars. He was faced with many. It is easier, not always simple, but easier to fight a war against your enemy or accept difficulty when you did something wrong. But it is a total different story when you are faced with these things when you did nothing wrong. Ever been there? Ever faced a battle? Ever went through a trial? Ever went through a difficult situation or circumstance while you did nothing wrong? Ja, mense sal altyd iets kry om op te haal, om hulle eie optredes teen jou te regverdig. Soveel maal ongegrond, maar nie in hulle oë nie. Dawid het baie maal sulke omstandighede beleef, toe niemand gewillig was om Goliat te gaan verslaan nie, het hy gegaan. En hy was gehaat daarvoor. Toe almal te bang was, het Dawid gesê, ek sal gaan. En hy word gehaat daarvoor. Saul wou hom doodmaak, want hy het gevoel dat Dawid die koningskap gesoek het, hoewel Dawid Saul al die dae van sy lewe as koning geëer het. When the Philistines sent David and his men back to his house, to their home, there in Ziklag, while they were fighting in a war against Israel, David returned with his men just to find Ziklag burned down and all of their families being taken hostage. In that very moment, his own men, his own people turned on him. And they started talking about killing him, even though he had nothing to do with the strategy. En
another occasion, his own son Absalom stood up, rebelled against his own father. And he, Absalom, wanted the throne for himself. Absalom blamed David for how he handled a family situation, and therefore he rebelled against his father. Dis nie volkome seker of Psalm 27 geskrywe was in die tyd toe Dawid vir Saul gevlug het, en of dit geskrywe was in die tyd toe Absalom teenoor Dawid gerebelleer het nie. Maar Dawid hy bevind homself in stryd. Hy bevind homself in 'n baie moeilike tyd van sy lewe. Nie net word sy fisiese lewe bedreig nie, maar innerlik en geestelik moes hy sekere dinge beklei. He had to fight certain demons. Dawid het nie vir die koningskap gevra nie. Tog het die profeet hom kom salf. En kyk, waar staan hy nou? Hy moes 'n familie issue uitgesorteer het. Maar hoe kies jy tussen twee van jou kinders? Not everything in life is always clear-cut. And so David found himself between a rock and a hard place. Did he want to live for a moment? Or did he wish to live forever? Truth is that there were times when David only lived for the moment, or a single moment. But then he also realized that the world and all that's in it, contained in it, with the world with all of its shameful pursuits and ungodly longings are passing away. But he who chooses to do the will of the Lord and carries on his purposes lives forever. As ons na ons lewens vandag kyk, as ek en u ons eie lewens beoordeel, of net na kyk, wat kies ons in ons aksies? Wat is ons keuse? In hierdie Psalm verklaar Dawid sy vertroue. Hy bely ook sy geloof in die Here. Hy erken in hierdie Psalm dat die Here sy lig en sy heil is. Hy erken dat God hom kan help. En in sy stryd verlang Dawid nie na 'n klomp goed nie. Dawid kom streef nie na baie dinge nie. Terwyl hy sê, Here, U is my toevlug, U is my wegkruipplekkie, en U is al een wat my kan help. Kom verlang Dawid en kom soek Dawid na een ding. Hy sê in vers 4, een ding het ek van die Here begeer, en dit sal ek soek. In the midst
one thing. There are so many things David could have desired. Safety, life, protection, peace, comfort, for his enemies to change, to have a change of heart, for circumstances to change, for truth to be revealed, etc. But David saw none of these things. He saw one thing, that I may dwell in the house of the Lord forever. This I seek, this I long for, that I may dwell in the house of the Lord all of my life. He didn't seek a home at church, but habitation in God's presence. When he said that he seek to dwell in the house of the Lord, it does not refer to stay or to have a home, to reside at church, but to have fine habitation in God's presence. Despite all of his challenges, despite every single struggle and battle, he sought to live forever in God's presence. Ten spyte van al Dawid se geloofsverklaringe is hy ook steeds gekonfronteer met die waarhede van sy realiteit. Ons dink baie keer die geloofsmanne en vroue, as ek maar net so geloof kan hê, kyk waar het dit hulle gebring. Ten spyte van al Dawid se geloofsverklaringe was hy steeds gekonfronteer met die waarheid van sy realiteit. Wat was sy realiteit? Daar's iemand wat sy lewe soek. Daar's iemand wat hom wil doodmaak. Daar's iemand wat afgunstig op hom is. Daar is iemand wat hom op die een of ander wyse wil bykom. En al weet hy dat hy by die Here moet skuil en op sy weg moet bly staan, kom staan sy vrese steeds voor hom. Ek staan nou met iemand op gesels oor keuses. En die vraag of die vrees het ek reg besluit. Staan voor. Daardie stem in jou kop wat net jy hoor en met jou kom praat en jou oë draai na die realiteit voor jou, waarmee jy steeds gekonfronteer word. Deur hierdie psalm kom leer Dawid ons dat ons kan kies. Ons kan kies om te lewe in vrees. En elke optrede
gedryf te hê deur ons vrese. Ons kan kies om te luister na die stemme wat ons uitdaag en konfronteer, of ons waardig is, of ons goed genoeg is, of ons in staat is, en of ons het kan maak of nie. Of ons kan kies om ons vertroue ten spyte van ons vrese op die Here te stel en in sy woord ons te vind. Faith does not necessarily take away your mountain, your storm, or your battle. But faith teaches you how to overcome your mountain, your storm, and your battle. We read the word that says with our hearts we believe unto righteousness, but with our mouths we confess unto salvation. We've done this many a time without seeing the victory. In the Psalm, David does the very same thing. He confesses with his mouth, but he shows us that our faith does not always immediately remove the obstacle. Israel, as they journeyed through the desert, reached a point where they were thirsty and God brought them to a rock. At another point in life, they had the sea in front of them and they had their enemies behind them, chasing them. Die Here leer hulle hoe om deur elke situasie te gaan sonder om hulle oomblik of hulle omstandigheid net weg te vat. Hy leer hulle om deur elke situasie te gaan sodat die oomblik hulle nie insluk en verswelg nie. Maar hoe om te kies om te lewe vir ewig. Toch kies Israel keer op keer die oomblik. David ook. Die ware ek en u ook. So baie maal net die oomblik. Die stem wat jou konfronteer. Die vrees wat voor jou staan. Die oomblik, die wêreld gaan verby. It's temporary. Dis vir 'n oomblik. Tog is dit wat ons so baie maal kies. David het sy keuse ook gemaak. Deur sy foute het hy geleer. Deur sy verlede het hy geleer. En hier kies hy om op te staan en God se wil te doen. Did this prevent him from falling back in life? Did this prevent him from ever choosing wrong again? Surely not. Time and time again, he had to check his own life and his own choices. And in the midst of adversity, he desired God's presence. Be honest and truthful
with yourself today? What do you desire? Be honest and truthful with yourself today. What do you desire? What are you longing for? What do you seek? Will this take you just through the moment? And if it does, what then? Of kan ons soos Dawid sê, ons strewe, ons verlanging is om te lewe. Te lewe vir altyd. Ongeag my omstandighede. Dawid het geleef deur sy lewe. Het aan die negie. Dawid het geleef deur sy lewensomstandighede. Het aan die negie. Wat kies ons? En waarvoor lewe ons? Lewe ons vir oomblik? Of lewe ons vir altyd? Kom ons bid saam. Ons dankie vanmôre, Here, dat U op die eie besonderse manier met elke lewe en elke hart kan ontmoet. We thank You that You know our lives, our hearts. You understand every fear, every question, every uncertainty. Here, dankie dat U ons die krag en die vermoë gee om te kan kies, om reg te kan kies. Ek wil bid vandag, Here, dat ons sal leer deur U woord uit ander se lewens. Here, dat ons soos Dawid sal leer uit ons eie lewenservaring. And because of our experiences, because of our life's journey, that we shall choose life above all. And that we shall choose Your will in everything. David said, one thing I desire, and this I will seek, to enter, to live, to dwell in the presence of the Lord forever. May this be our prayer, our desire, our longing, and truly our way, O Lord. Dat ons altyd na U sal soek. U wil in alles, U weg, U waarheid, en dat ons daarin sal lewe vind. Ek wil bid dat U ons sal verdaag in U liefde, in U blydskap en in U vrede. Be with us as we journey into this week. Take us safely to our homes. Elkeen wat verder reis as net aan 'n kannibal. Here, vat hulle veilig na hulle bestemmings toe. En bring ieder en elkeen van ons op U tyd weer veilig saam. Mag ek in hierdie oomblikke, Here, ook U seën, U guns, U voorspoed, U leiding en U wysheid ook op weer afbid.
Bid, Here, dat U elke keuse en elke tree op sy lewenspad vir hom sal wees 'n God van naby en in dit verheerlik sal wees. Ons bid hierdie dinge en ons ontvang dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. En amen. Dankie dierbares. Gaan in vrede die Here seën.